warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua soalan kepada Dr. Farouk dan satu soalan kepada Dr. Fatian. Baik, bila lihat pada hujah Dr. Farouk tadi, saya faham mengenai isu tutur. Saya juga berpandangan seperti Dr. Farouk isu tutur, tetapi saya mengatakan begitu. Dan daripada saya boleh jawab dah jawab lah daripada Dr. Fatian cakap pribadi lah. Tapi saya tak terbicara sini, kita bicara luar depan ni lah. Takut bahaya pun dah, jadi ada tanya keempat pun dah. Jadi, dalam isu tutur ni, begini, kita akan doktor ni betul-betul nak define isu tutur ni. Kita nak tengok sama ada syariah itu paksaan ataupun kehendaan. Dia kena bicara antara dua perkara. Bila kita nak letak bahawa tutur itu bukan urusan kerajaan ataupun dikutkan undang-undang, kita perlu lihat, perlu dibincangkan mengenai syariah itu satu keadaan atau pasal. Jadi kita buat satu bincang mengenai isu itu. Baik, itu pertama. Kedua, bagaimana kita nak bawa idea sekular sebagai contoh. Bukan saya lah, tidak kena bawa idea sekular. Saya Islamis. Balik haraki ya. Baik, kita tengok kebanyakan negara-negara Muslim seperti di Tunisia dulu lah, di Turki, asal mereka ni semua negara Muslim. Tetapi bila mereka menerima falsafah sekular ataupun ideologi sekular di Turki, mereka menjadi terlalu ekstrim, melawai agama sehingga menjadi bentuk lesism. Turki sekular lesis. Baik, lesis ni dia lebih memusuhi agama seperti isu-isu tudung, isu-isu azan dan sebagainya. Begitu juga berlaku di Perancis. Sehingga adanya wanita-wanita di sana tidak boleh memakai tudung dan tidak boleh bawa nada salib. Dia sebagai anti agama. Jadi bagaimana kita nak seperti Dr. Farouk nak bawa satu dimensi sekular itu, tapi dia tidak lebih kepada dalam bentuk lesism ataupun anti pada agama. Baik, satu soalan daripada Dr. Nimazian. Ini pada cara umum lah. Bagaimana PAS di Kelantan lah saya sebut, di masa kita itu bicara di Kelantan ni, bagaimana kita nak hadapi politik baru sekiranya ahli PAS di Kelantan ni tidak mesra dengan anak muda. Betul, saya direct saya sebut. Memang di PAS di Kelantan ni kita tengok agak tidak bersama dengan anak muda. Program ni pun dibuat oleh anak muda mengajak ahli PAS untuk bersama kita. Jadi kita tengok seperti PKR. Saya bukan orang ahli PKR lah. Tapi PKR ni di luar sana, walaupun mereka agak slow juga. Tapi di luar mereka lebih dekat kepada anak muda. Dan kita tahu bahawa yang meneruskan perjuangan ini adalah anak muda. Jadi bagaimana kita ni melihat politik detail itu, politik baru di masa hadapan, tapi kita tidak mesra dengan anak muda. Kita tidak bicara dengan anak muda. Kita tak bawa isu-isu pembicaraan mengenai isu kenegaraan, politik, ekonomi dengan anak muda, tak ada. Tidak ada satu lapangan yang kita bersama dengan anak muda. Itu masalah. Jadi bagaimana pada pandangan Dr. Mazian ni untuk berhadapan dengan isu-isu seperti itu? Wallahu a'lam. Saya cakap dalam mixture bahasa dan Inggeris dan bahasa mungkin tak cukup. This is a comment to Dr. Mazlan. Mazlan. Sorry, I can't see that. You said that Islam sudah secara lengkap boleh handle semua problem masyarakat. Dr. Farouk cakap Islam mungkin agama kita masih mesti guna intelek. Intelek. Saya sudah dengar kedua ini argumen beberapa kali, bukan hari ini saja. Sebagai seorang bukan Muslim yang sangat hendak Muslim berjaya, sebab itu satu keperluan kejayaan Malaysia. Saya nak buat ini point. Selalu kalau kita cakap dengan agama, semua masalah boleh diselesaikan.
ini menjadikan minda Islam. Sebab kita tahu apakah orang dalam dunia ini, kita mesti guna satu cara atau method asaskan kepada structured thinking, applied solution, problem solving. Okay. Ini perlukan attitude, rationality, dan empiricism. Mungkin Dr. Faruk boleh menterjemah selepas ini makna kedua kata ini. The term? Rationality. Maknanya ikut logic. Kalau A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka A mesti lebih besar dari C. Empiricism. Empiricism. Maknanya kita mesti tengok bukti. Buka tingkap, buka mata, tengok apa yang ada di luarnya, menghitung dia, dan sebagainya, secara saintifik. Kalau apa benda masalah akan dikatakan boleh diselesaikan dengan cara agama, maknanya discussion mengenai method dan cara, solution akan diperendahkan, diperkecilkan. Itulah, mungkin saudara tak setuju, tetapi karena kacamata saya, bila saya tengok itu discussion, saya ingat mungkin banyak orang akan fokus kepada agama sebagai memperkenalkan semua solution. Itu tak mungkin menjadi. Kalau tengok orang Kristen, walaupun saya agama Kristen, saya selalu berbahas dengan orang Kristen sendiri. Ada banyak orang Kristen juga cakap macam ini, semuanya solution Christ, believe in Christ, believe in God, macam ini. Tetapi solution adalah dalam tangan kita, dalam kita mesti guna akal. Sama juga, right? Jadi itu satu problem, dan saya boleh perhaps buat satu observation. Pas cakap dalam pakatan, kita tidak ada apa advantage. Join pakatan pun tidak dapat apa. Apakah reason itu? Saya ingat tidak pernah cek dengan siapa-siapa pun dalam PAS atau pakatan. Tapi dari sejauh tengok social media saja, saya ingat mungkin satu masalah adalah banyak representatif PAS yang pergi itu meeting dalam pakatan tidak buat secara homework berasaskan rationality dan empiricism. Kalau kita nak bincang ekonomi, mungkin cukup kepakaran. Kalau kita nak cakap air atau apa program, mereka masih dari dalam ini frame of mind, akal umbi. Dan bila masuk meeting, kalau tengok DAP punya orang, itu ekonomi, PhD, on-camping, macam tiktak, statistik banyak, game theory. Walaupun pas dari ibu pejabat hantar mereka ke meeting, mereka ingat, ini posisi parti kami. Tetapi bila sampai parti itu, bila dengar argument secara saintifik ini, tergempar, terkejut, buat apa? Right? Kalau nak argue dengan mereka pun macam unreasonable, sebab tidak ada fakta, tidak ada logik dan sebagainya. Ya? Bila baru report back kepada ibu baca sudah terjadi macam itu, ayo, kenapa tiap-tiap kali pun macam ini? Saya ingat ini satu fenomena, boleh, you look into it. Could that be the reason? You see? So if that is the reason, it is all the more reason we need to take a modern approach to public life. And at this time, I think there's a great need for leaders in past to membawa akal umbi across the line, membatas garisan ini masuk alam modernity. Siapakah yang berani buat itu? Kalau tak cukup pemimpin yang berani buat itu, makanya mereka gagal memberi kepimpinan. Dia hanya milking ini, macam ambil ini undi-undi akal umbi for granted. Akal umbi perlukan kepimpinan. Kalau tak memberi kepimpinan itu kepada mereka akan trap dalam ini time warp. Progress dunia secara berjalan saja. Satu hari nanti kita bangun, terbelakang sekali lagi. Dan jadi reaction akan ekstrim. Kita sama catch up dalam satu lompat. Ini satu problem, saya ingat. Hanya ini saja.
Saya cuma mungkin nak minta komen sikit daripada Dr. Mujahid dan Dr. Farouk. Jadi awal pagi tadi Dr. Mujahid ada sebut ini mungkin dah lebih setahun tak join program IRF. Jadi kita dah hampir muktamar yang lalu usul daripada Dewan Ulama Perak wajib boikot program IRF. Ini usul muktamar lepas. Jadi saya tengok sini dalam politik baru ni masalah sekarang ni dari segi pemahaman berkenaan dengan istilah-istilah yang melibatkan pemikiran, pluralisme. Jadi bila Dr. Farouk jelaskan berkenaan dengan fahaman dia berkenaan dengan sekularisme, dan Dr. Nibazian lihat bahawa 90% daripadanya Islami. Jadi mungkin perlu lebih banyak lagi ni cabaran untuk kita pendekatan ni masalah dengan Isma. Saya rasa pun mungkin masalah sama. Istilah-istilah ni mungkin satu sumpahan dalam gerakan-gerakan Islam di Malaysia ni. Jadi mungkin satu pendekatan perlu dilakukan agar kita boleh sama-sama mempunyai satu stand yang bagi menjayakan lagi lah agenda gerakan Islam di Malaysia. Okey, terima kasih. Saya perlu clarify bahawa saya bukan ahli pakatan ataupun bukan ahli kerajaan. Cuma saya percaya pada demokrasi dan demokrasi yang sihat yang berfungsi membolehkan kerajaan itu ditukar secara melalui pilihan raya yang adil dan bersih. Saya percaya pada itu dengan sepenuh kepercayaan. Jadi saya nak tanya Dr. Farouk, sebab Dr. Mazian ada sebutkan soal civil movement semua, dan IRF adalah satu public pressure. Jadi adakah Doktor meyakini institusi-institusi yang ada ini membenarkan proses demokrasi itu berfungsi secara sihat, ataupun Doktor cenderung kepada pandangan macam Syamri Rais, dia clear bahawa semua institusi ini tidak boleh dipercayai kerana semuanya menjadi instrumen kerajaan untuk membatasi hak untuk memilih kerajaan. Jadi kita tak boleh harap kepada institusi ini. Terima kasih. Ini pertama kali saya hadir di mana lelaki mendominasi wanita. Jadi rasa macam perlu juga untuk bercakap, walau macam mana pun. Basically ini first time saya attend satu program yang mana IRF terlibat. Banyak kali juga saya dengar daripada sahabat-sahabat suruh boikot program IRF. Tetapi saya juga ada sahabat yang menerangkan tentang sekularisme pada saya, dan dia juga mengatakan bahawa sekularisme itu sebenarnya asal-usulnya ada berkaitan dengan gerakan Islam itu sendiri. Jadi saya tidak menolak sekularisme mampu untuk harmoni dengan prinsip-prinsip Islam. Cuma terdapat beberapa perkara dari segi democratic secularism di mana saya mempunyai persoalan, which is what would be the brick or foundation of a democratic secularism? What would be moral grounds? Who will determine that what is moral, what is not, what is sinful, what is crime? Sebab kita nak menjadi neutral, kita tak nak memilih apa-apa religion untuk menjadi the principle of the governance. Tapi apa yang akan menentukan? Siapa yang akan menentukan? Siapa yang akan menjadi pengasas kepada semua this society punya movement? Okay, adakah ia akan menjadi satu pergerakan humanism yang totally tidak melibatkan religion dan sebagainya? Itulah antara persoalan yang berada dalam fikiran saya apabila kita cakap tentang democratic secularism. Dan tentang most of the moral outcome yang Dr. Farouk sebutkan tadi, bahawa bila kita letak kedai arak, orang akan choose not to, jika orang guna faithful, dia tak akan pergi, semua tu I think it's mostly based on theoretical and kind of macam based on assumption. Jadi mungkin pada masa hadapan ialah cadangan saya bahawa kita boleh mengadakan lebih diskusi yang lebih luas tentang konsep secularism ni. Sebab Brother tadi pun cakap term secularism ni semua masih lagi asing dalam masyarakat Islam itu sendiri. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya mungkin ditujukan kepada Dr. Mujahid. Yang pertama, saya selalu membaca tentang politik baru yang dikemukakan oleh Datuk Saifuddin Abdullah, dan barangkali Dr. Mahathir pernah menyatakan dalam Malay Dilema, kriteria politik baru adalah secara konklusi yang saya boleh dienam, ekonomi yang cantik, pemikiran yang berbeza, dan kita boleh menerima pandangan.
filosofi atau adapun falsafah ini sudah dipahami mungkin 20 tahun sejak Malaysia terlubuh. Apa yang soalan saya, jangkaan Dr. Mujahid, bagaimana kita boleh menerima politik baru ini berapa tahun akan datang? Contoh, adakah 10 tahun kita sudah bersedia untuk menerima politik baru, ataupun kita berada dalam politik baru yang kita kehendaki seperti hari ini? Mungkin pandangan Dr. Mujahid ke arah itu berapa tahun lagi untuk dilaksanakan? Okay, soalan yang kedua berkenaan dengan hudud, mungkin saya tunjukkan Dr. Nikmat Zian. Berkenaan dengan hudud ini, ada isunya sekarang setakat mana? Sebelum diwawarkan seolah-olah hudud untuk dilaksanakan seolah-olah hampir berjaya pada ketika itu, tapi setakat hari ini bagaimana dia punya ending dia, daripada kerajaan negeri lah. Dan soalan ketiga, mungkin untuk pandangan ahli panel, saya tertarik dengan perjuangan yang diperjuangkan oleh Mohandas Gandhi. Dia memberi satu politik panggil berpuasa, panggil mogok lapar, dan dia membawa gerakan itu untuk mencapai sebuah India yang baru. Dan bagaimana keberjayaan Mohandas itu dinilai dari sudut bagaimana dia membuat itu berjaya? Mungkin boleh beri panggil pandangan lah. Yang Mohandas Gandhi, last sentence, your last sentence. Bagaimana cara dia melaksanakan mogok lapar tersebut boleh mempengaruhi rakyat dan boleh diistilah sebagai India baru lah. Sekian daripada saya. Seperti mana saya rasa Dr. Zul dan a few other brother Dr. Mujahid semua faham kehendak saya, dan sering saya katakan pada sahabat-sahabat saya, kehendak saya adalah untuk melakukan islah, kebaikan. In uridu ilal islah masata'tu wa ma taufiqi illa billah. Sedaya upaya saya, dan saya rasa PAS the best among all the political parties adalah masih PAS. Despite whatever orang kata, dan dia hanya perlu fine tuning sikit saja bagi saya. Mungkin Dr. Mujahid punya pandangan lain, tapi bagi saya hanya perlu fine tuning sedikit saja. Maksudnya dalam erti kata yang lebih jelas, saya cuma nak katakan bahawa apa yang PAS perlu tukarkan bagi saya, Dr. Nimazan, this is my opinion, personal opinion, adalah bertukar daripada Islamism kepada post-Islamism. Itu saja. As simple as that. Bagi negara multiracial dan multi-religious seperti Malaysia, sekiranya PAS dapat bertukar hadaf dia daripada Islamism kepada post-Islamism, insya-Allah PAS boleh merintah Malaysia pada satu hari nanti. Saya betul-betul ada keyakinan, dan saya percaya orang macam saya dan berfikiran macam saya akan memberikan sepenuh komitmen untuk menyokong PAS dalam usaha-usaha seperti ini. Then this democracy, whether it's a civil movement ataupun you ask it, is it right? Saya adalah steering committee member Bersih 2.0 yang pertama. Kemudian dalam fasa kedua saya menjadi timbalan chairperson of Bersih. Kenapa? Kerana I believe in this social movement in civil society, and I believe that selagi mana kita ada ruang untuk kita bergerak, selagi itu kita bergerak. Ada cadangan ahli IRF yang kata IRF kena buat macam Al-Ikhwan Al-Muslimun, iaitu sirriyatul tanzim wa alaniyatul amal. Kan? Maksudnya tanzim sorok-sorok, sembunyi, tak ada orang tahu. Wa alaniyatul amal, buat amal tak apa, biar orang semua tahu. Tapi saya kata saya tak setuju. Sebab keadaan kita bukan seperti mana keadaan Ikhwanul Muslimun yang ditekan dan ditindas oleh kerajaan Mesir pada ketika dulu.
we work within the democratic framework dan kita boleh mengemukakan pandangan kita secara demokratis. Anarkis hanya akan menyebabkan huru-hara, keruntuhan negara dan akan menyebabkan foreign investors tak berani datang. You know, we are talking about cents and dollars. Hendak atau tidak? Kita hendakkah kadar pengangguran meningkat bila tak ada foreign investors, bila ekonomi kita merudum dan sebagainya? It's going to be bad. I don't know whether you still remember end of 80s ataupun tak. Ya, di mana keadaan ekonomi kita sangat teruk pada ketika itu, ya, sehingga orang yang balik pada luar negara semua, kerajaan tak ada bonding, ya. Patutnya ada bonding kerja 10 tahun, bonding semua dilupakan, tak ada bonding, tak mau kerja pun tak apa. Kira pada masa tu memang sangat-sangat teruk. Dan moral ground, the lady who asked a very good question. You're asking about apa moral ground, kan? That was a very good question. Tapi saya cuma nak kata macam ni lah. Bagi dalam demokrasi, kan? Ada orang selalu yang anti demokrasi akan kata, nanti kalau ada orang kata, semua orang kata gay marriage okay, so kita nak legalize gay marriage ataupun tak. Bagi saya, kenapa dalam Islam, kenapa dalam fiqh, ya, dalam fiqh kita ada katakan berpegang pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, kan? Kemudian adalah yang selebihnya, istihsan, istihab dan sebagainya. Kenapa ada Ijma' ini asalnya daripada mana? Daripada konsep apa yang para ulama kata ada Ijma'? Based on one hadis di mana Nabi kata, sesungguhnya umatku tidak akan tidak akan bersatu di atas kesesatan. Kerana itu saya yakin selama mana kita adalah umat muslimin, maka kita tidak akan sama sekali bersetuju ke atas mana-mana satu dolalah secara majoriti. Tidak akan ada ijma' terhadap benda itu. Kerana itu konsep yang cuba orang katakan nanti kalau kita nak legalize homosexuality, kalau semua setuju homosexuality, memang tidak akan berlaku. Kerana based on that hadis, dan hadis itulah yang jadi dalil kepada adanya ijma'. Ya? Jadi saya nak kata bahawa maksudnya kalau macam mana dalam konsep-konsep yang lain, maka saya katakan bahawa walaupun katalah ada perkara-perkara lain yang mungkin menjadi khilaf dan benar majoriti tersalah mengambil keputusan, maka ia adalah kesalahan kepada majoriti. Tapi bukannya dolalah, bukannya kebatilan yang mutlak. Dia mungkin benda yang khilaf di mana majoriti memilih keputusan yang silap, ya? Seperti mana kita juga tahu bahawa apa yang berlaku dalam perang Siffin, kan? Kenapa bila adanya majlis tahkim maka majoriti memilih untuk berdamai, right? Was that, adakah kita menganggap bahawa itu ni, so means that perkara itu mungkin berlaku, ya? Perkara seperti itu mungkin berlaku, tapi bukan secara mutlak, bukan kebatilan yang secara mutlak, ya? And then I think last one I want to talk about is about this civil disobedience. Hamdan, was it? Oh yeah, you talk about civil disobedience. To me, that's the best method to show our apa kita nak kata ketidaksetujuan tentang sesuatu perkara, iaitu civil disobedience. Perhaps apa yang berlaku di UM baru ni adalah slightly one step higher than civil disobedience, that is strike, hartal yang orang kata, kan. Tapi civil disobedience is still the best way of kita panggil passive resistance, passive resistance. Sebab itu bagi saya, to me,
kenapa, bagaimana apartheid kan telah dapat dihapuskan daripada South Africa contohnya. It was merely because of this passive resistance by civil disobedience dan sebagainya. Kerana itu kalau orang tanya saya, what is the best solution of Palestine? Walaupun saya tak suka untuk bincangkan isu itu, tapi bagi saya it's not war. It is not war, right? It must be other ways than war. Sebab kita telah melihat bagaimana war telah destroyed almost everything, apa yang ada. Then there must be something else. Then one of the best thing adalah through this passive resistance and civil disobedience. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. So ada 2-3 soalan khas untuk saya tentang ahli lepas tak mesra dengan anak muda. Ini boleh diperdebatkan, ada betulnya, ada tak betulnya. Tengok orang, tengok tempat. Tempat saya tu kita very mesra dengan anak-anak muda, kita buat program dengan anak-anak muda, kita main bola dengan anak muda, kita tak apa, mungkin isu-isu politik boleh dah dibincang dengan anak-anak muda. Tak ramai anak muda yang nak bincang pun itu politik atau masalah politik atau masalah agama pun. Dia lebih suka main bola, excursion, naik motor. So these are selected few people yang nak berbincang masalah politik ini. So I think you all are the selected few lah yang minat untuk berbincang tentang isu politik. Dan saya rasa benda ni kena pergi berjumpa, kena kontak dengan setengah pemuda, bukan semua pemuda, setengah pemuda yang very dekat dengan, so you can follow the internet and you can recognize siapa dia mereka ni. Dan memang ada setengah muda, anak muda ni memang yang ustaz-ustaz sikit, serba-serba tu memang susah sikit lah, dia politik ni tak pandai sangat. So we have so many level of pemuda lah yang dalam bab perbincangan tentang politik ini, ada yang very open, ada yang agak tertutup. Dipilih-pilih lah yang rasa tidak ada masalah. I think kita keseluruhannya amat mesra dengan program pemuda dan sebagainya. Kemudian tentang penggunaan ijtihad atau katakan choosing the best method. So, there was a hadis tadi yang disebutkan oleh saying by the Prophet tentang al-hikmatu dhalatul mu'minin. The hikmah means the beauty, the kebijaksanaan. Hikmah ni benda-benda baik, benda yang bagus. Is a lost property of a Muslim. We must recognize that it is ours. A Muslim wants the best in everything. Fa'aina wajadaha, wherever you get it, so fahuwa ahaqqu biha. The Muslim is the first person to be using this hikmah. There's a lot of hikmah. For example, we are quite dirty here. No? You see our street, our house. So cleanliness is a beauty, is Islam. But where do you get it? You get it in Japan, for example. You get it in the Scandinavian country, in the European country. But you can't get it in the Muslim country. So what Islam wants? Cleanliness. So the ideas that you have, a good idea how to improve the economy, how to improve the society, how to solve the problem of, for example, pilkuda lah, in nama masyarakat. We have big problem with pilkuda in Kelantan. No? You go to every kampung, half of the budak-budak muda di kampung makan pilkuda. Pilkuda is ecstasy and pil ice. Not the Chinese. Chinese solve the problem. I don't know how they solve it. But the Malays, especially in the kampung, all gone case because of pilkuda. How to solve it? So maybe you have some idea. No, I have an idea, but nobody want to follow me. My idea is still from the Islamic perspective. You want to hear it? Oh, please. All right. My idea is that you catch, for example, dalam bahasa boleh. You jumpa orang yang ambil pil kuda, tangkap dia, you prove that dia makan pil kuda, atau dia makan pil kuda, you check in the blood and then you ada pil kuda. Bring it to court, mahkamah
Next week, say, okay, prove everything, okay. The first thing you do, lash him, 20 lashes. And then release him. And then next month, they call again. Proven that he used this, lash him again. And again and again. You'll solve the problem of pil kuda. Very simple. Yeah, please. Personally, saya tidak akan setuju. Oh yes, please. Sebab selagi saya bukan Muslim, tapi saya sangat minat ini problem orang Muslim ini. Kalau kita guna cara macam ini, mungkin kita eliminate mereka, lari, dan mereka akan lari dari agama Islam. Sebab ini kita bukan dalam keadaan dulu dalam Quran masyarakat Muslim Arab saja. Sekarang ini pelbagai bangsa ada influence dari internet, globalisasi macam itu. Cara kita mesti beza. They will travel out, they go and take the pil kuda outside Malaysia. Bukan saja itu. Like that. Bukan saja itu. Sebab cara kita mesti ada cukup compassion. Cukup compassion. Sebab mereka akan berbanding. Macam kanak-kanak. Saya buat salah. Tapi Bobby dia bapa cakap, son, jangan buat macam ini lagi. Tapi apa saya pantau saja. Jangan. After a while dia akan rumah lagi. Main. Okay. I agree with you. That's a hikmah. You must be compassionate. You must teach them. You must advise them. Okay? The first time they are caught, please don't do it. Then and so on. But after 10 times doing it, and you whatever compassionate action you do, they don't follow. Yeah, what do you do? Maknanya mungkin ada sumber dalam masyarakat kita yang membuat mereka macam ini. Mengapa mereka bosan macam ini? Yes. Cukup peluang pendidikan. Okay. Okay. Yes. I agree with you. I agree with you. That is why when you talk about the Sharia, it is not just lashing. It's not just cutting the hand. You must solve the social problem first. That you must first of all you must solve the problem of education. You must solve the problem of the family. The father, the mother, must be intimate lah. No breakage in the family and all that. You must solve the problem of the society. The society must be able to cooperate and work together. So these are all complete. Now you have to be complete. You can't solve a problem by just bringing one solution. You have to bring the whole package. And Islam is the package. That's why I say it solves the whole problem. Because you have to take Islam as a package and solve the whole package. But if still you have people doing that, then you need the lashes. You need the lashes. And you need to cut the hand of people who steal. But probably you will get only in the kampung maybe once a year, one person having lashes. Or in the whole state, I tell you maybe 1 or 2 person being cut the hand in 1 year. But you solve the problem of the society. You can improve the economy. You can make the people here obedient, and then they don't go against the rule, against the law. Because there are some people, you cannot persuade them. Some people, you agree or not? Some people needs to be lashed. Yes. Yeah. I respect what you say. Yeah. But you see, a modern view of criminology, sociology, and so on would be very, very slow to use harsh punishment because that's very old-fashioned already. You know, even when we put them in jail, we will try to rehabilitate them. Right? But even cutting off the hand. I mean, I say all this, Yeah. These are the hikmah. Yes. I agree. But we have to hear your opinion. We have to hear. And then you may say, okay, look at what is happening in the Saudi Arabia. They cut their hand, but still a lot of people are cheating there, stealing and all that. But that's the thing that we have to think about it lah. And then we have to solve. Yes, everything we have to solve by not lashing. The Prophet, for example, I give an example. He never hit a woman. Meaning he never wallop or his wife. He have 9 wives at one time. 9 wives. But none of the wives have been hit by him. But in the Quran says, you have to advise your wife. But if your wife doesn't hear, you can lash him. In the Quran says. But the Prophet never practiced it on his wife.
So, if you can do without lashing, then that will be very good. If you can give the hikmah of how to overcome this without going to the harsh way, please do. Please help us in how to do it. And this is what we have been doing. I tell you, we have been doing it through the soft way. Have we not been doing it the soft way? Now, and for the last 10 years, 20 years, have we not been doing it for the soft way? We never lash any of this culprit. Never. We persuade them. We give them whatever they want. We even give them condom. We even give them syringes and needles. And kalau boleh, we want to give them dadah pun. And we give them martyrdom. What do you call? Yeah, that's. We are trying, but what is happening? What is happening to our youth? Are we getting less? Are we getting more of these people on these drugs? We are having a disaster by following your way or whatever way that we have took from all over the world, trying to be lenient, trying to be nice, trying to be persuasive to these people. But we are not solving our problem. Probably it's good for Chinese, but it's not good for Malays. It's not good for Malay. A Malay need a lash. I tell you. My kids, I have lash in my house. I have 6 kids. I lash them. Once only. After that, they are very obedient. They are scared to do anything which is wrong. But I don't have to do only on one person only. But the rest, all scared. Everybody go for prayer. Everybody come back before Maghrib and read the Quran. Everybody come back at home. Must. Don't back. You cannot back before Maghrib. So, lashes. So, it helps. My kids, I don't know your kid. Probably your kids. Okay. But my kids, without the lashes, I think they will be worse. I think lah. But I'm not sure. So, yes. Can I respond? Yeah. See, kalau you lash them, you say then they become obedient. Yes. See, this is where a point I belum sampaikan lagi sampai sekarang. Untuk masyarakat Muslim nak berjaya, boleh ada pakat-pakat yang boleh bersaing dengan orang lain. Dia mesti ada punya kebebasan. Dia mungkin jadi obedient kalau you lash them, okay sekarang. Okay, yeah. Okay. Tapi ini juga akan membuat satu keadaan yang mana dia inovasi, imajinasi mereka akan tetap. Jadi ini problem masyarakat, bukan satu aspek saja. You buat ini mungkin ada implikasi lain, bukan masa depan. Jadi mesti teliti. Yes. Yeah. I agree. Okay. Okay. Very good opinion. I think I will go to the other question. Ijtihad tadi, ijtihad is encouraged in Islam. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. You have to think. A Muslim who never thinks is not a good Muslim. He cannot be a Muslim. A Muslim must be able to think, must be able to ijtihad. The ijtihad is always open. Nobody close that door until hari kiamat. Kalau ada ulama yang mengatakan pintu ijtihad sudah tutup, he is a bad ulama. So only him lah, dia tutup sendiri untuk diri dia, sudahlah. Jangan kita tutup. We shouldn't close it. And the ulama must always think. And bukan ulama sajalah, kita pun kena think. And make use of all our intellectual capability to discuss any issue. And openly, no problem, openly. And use, but always, the marja' of a Muslim, the reference of the Muslim, will always, number 1 will be the Quran. Number 2 will be the Sahih, Hadith Sahih. And then number 3 will be all the rest, and the opinions and all that, the hikmah that you get from everywhere. The saying of this person, of that person, is whatever, who is, got the good opinion, that should be part of your thinking. A good Muslim should be able to do that. Jadi, to say that when you have Islam, like this, like that, no. Islam is so wide. Islam is very flexible. Islam make you open your mind. And you can live anywhere, anytime, but Islam will always be there. And Islam will be the best, will solve all your problems. Because Islam, there's few things only that is very clear. Hukum in Islam very clear, very few things only.
But most of the other things are open for ijtihad. And especially politik. Politik is ijtihad. Kulluhu ijtihad. Tak ada politik. Nak pilih siapa dia jadi pemimpin. This person, that person. Oh, ini layak, ini tak layak. Semua ijtihad. Semua ijtihad. But you must choose the best person. Okay. Who is right for that occasion. That is the kaedah. The kaedah is given already. The ayat that I spoke from the beginning is the kaedah in the Quran itself of who should be the leader. Who should be a leader? Somebody who is knowledgeable, who have the knowledge of how to manage the country. Not somebody yang daripada pondok tak tahu apa-apa. Walaupun dia ulama. Minta maaf lah. No, he's not right. Islam says that. And you baca this ayat to them. Are you the right person to manage Malaysia? Awak tak pernah keluar daripada sistem pondok. No. Jadi itulah maknanya yang Islam actually solve many problem. Whatever issues you can bring, or anybody can bring any issues, Islam will have a say. Even in sciences, even in medicine, even in anything, even in politics, Islam will have a say. That is something about Islam. Kemudian hudud. Where is the hudud now in Kelantan? The hudud is our aspiration lah. Kita ni memang minat. Syariah lah kan, nak laksanakan hudud. Okay. Kedudukan sekarang ni, the hudud is with the jawatan kuasa. Jawatan kuasa which has been created by the state government with the federal government. Dia ada dalam kuasa. Because to pass through the parliament process ni, it's not that easy. You need all the details, must be very clear, must be very written, not just clear in the mind, but on paper. And then everything must be ready to implement it. Not something you can pass today, but you can implement it. What's the purpose? So there's a lot of things that you have to. And when can it be done? When everything is ready, then this law will be akan dibentangkan, bentangkan di parlimen. Dan ketika itu kita no, UMNO. I know these people. Terima kasih kepada Dr. Nik Mazian, Dr. Munchahid Usrawa dan juga Dr. Farouk sebagai panel pada hari ini untuk kita bincangkan Kolokium Dimensi Politik Baru. Kita bermula pada pukul 10 pagi tadi, kita dah selesai bincang tentang rang Undang-Undang Harmoni Nasional. Kemudian pagi ini kita bincang menilai kembali struktur politik negara. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih juga pada peserta pada hari ini yang sudi menghadiri pada hari ini. Dan saya kira setakat itu sahaja kolokium kita pada hari ini. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.